کورونا از خود نوٹس کیس، وزیر اعظم کہتا ہے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ امر ہے، اس کی وضاحت کیا ہوگی؟ وزیر اعظم اور وفاقی حکومت کی اس صوبے میں کوئی رٹ نہیں ہے۔ سندھ حکومت 4 ارب روپے لگژری گاڑیوں کے لیے کیسے خرچ کر سکتی ہے؟ کراچی کا نالہ صاف کرنے کے لیے پیسے نہیں، چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس۔ ملکی معیشت بیٹھ چکی، صحت اور تعلیم کا شعبہ بہت نیچے چلا گیا، لاتعداد گریجویٹس بے روزگار ہیں، حکومت کوئی کام نہیں کر رہی، صرف بیان بازی کر رہی ہے۔ پیٹرول، گندم، چینی کے بحران ہیں، کوئی بندہ نہیں جو ان بحرانوں کو دیکھے۔ کورونا نے لوگوں کو راتوں رات ارب پتی بنا دیا، چیف جسٹس۔ علاوہ جن کو پہلے اجازت نہیں تھی پاکستان آنے کی کورونا کی وجہ سے، اب ہم نے تمام کو اجازت دے دی ہے اپنے مسافروں کی سہولت کے لیے۔ تو لگ بھگ 270 کے قریب فلائٹس، 270 پروازیں 26 جون سے 30 جون کے درمیان، یہ جو 5 دن ہیں 26 سے 30 جون، 270 پروازیں وعدے کے مطابق پاکستان آئیں گی، اور اس میں لگ بھگ 40 سے 45 ہزار پاکستانی واپس آ پائیں۔ پابندیاں نرم، تمام ایئر لائنز کو پاکستان آنے کی اجازت۔ 26 سے 30 جون تک 270 پروازیں آئیں گی۔ 2 لاکھ پاکستانی وطن واپس آنے کے خواہش مند ہیں۔ کورونا علامات والوں کو جہاز میں سوار نہیں کیا جائے گا، باہر جانے والوں کی بھی اسکریننگ ہوگی۔ معاون خصوصی معید یوسف۔ میں نے آپ کو کہنا تھا کہ یہ 1 مہینہ ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ اگر ہم روک گئے، اللہ نے بچایا ہوا ابھی تک، باقی دنیا میں جس طرح کی تباہی مچی ہے وائرس کی وجہ سے، اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ یہ ہم مہینہ گزار گئے، اگر وہ تھوڑا سا لوگوں کو احتیاط کروا دی تو انشاءاللہ جو ہمارا خیال ہم پیک سے نکل جائیں گے اور یہ ملک اس عذاب سے بچ جائے گا۔ وزیر اعظم کورونا کا زور ٹوٹنے کے لیے پرامید، لوگوں کو احتیاط کرائیں تو وبا سے بچا جا سکتا ہے۔ عوام نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا تو اسپتالوں پر بوجھ بڑھ جائے گا۔ ہمارے پاس صرف 1 ماہ ہے، مزید بہتر کام کرنا ہے۔ عمران خان کی ٹائیگر فورس کے رضاکاروں سے گفتگو۔ کورونا کا گراف پھر اوپر، مزید 148 افراد جان سے گئے، اب تک 3903 اموات، 1,92,970 شہری متاثر۔ سندھ 74,070، پنجاب میں 71,191 مریض، خیبر پختونخوا 23,887، بلوچستان میں 9,817 کیسز، 81,307 مریض صحت یاب۔ شیخ رشید نے کورونا کو شکست دے دی، ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا۔ دعاؤں میں یاد رکھنے پر وفاقی وزیر ریلوے، وزیر اعظم اور آرمی چیف کے شکر گزار۔ نیک خواہشات کے اظہار پر عوام کا بھی شکریہ۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اقدامات، لاہور میں مزید 7 علاقے 30 جون تک مکمل سیل۔ ڈی ایچ اے، گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، گلشن راوی، وال سٹی شامل۔ متاثرہ علاقوں میں گروسری، میڈیکل سٹورز، دودھ دہی کی دکانیں اوپن، نوٹیفیکیشن جاری۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے اسلام آباد میں بھی سخت انتظامات۔ سیکٹر G61، G62، G72، G10-4 مکمل سیل۔ داخلی اور خارجی راستے رکاوٹیں لگا کر بند۔ SOPs کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں ہوگی، انتظامیہ۔ کراچی، پشاور سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں بھی سلیکٹو لاک ڈاؤن جاری۔ شہریوں کی نقل و حرکت پر سخت پابندی، حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد ضروری، سماجی فاصلہ اور ماسک پہننے پر پابندی لازم۔ کورونا کا بھی اپوزیشن پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آج واویلا مچانے والوں نے اپنے دور میں شعبہ صحت کو بری طرح نظر انداز کیا۔ یہ وقت سیاست چمکانے کا نہیں بلکہ اتحاد کا ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار۔ مریضوں کی بڑی تعداد صحت یاب ہو کر گھروں کو جا رہی ہے۔
वबा मौजूद है, एहतियात करें और मास्क पहनें। हंगामी हालत के लिए बेड्स और वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद। अब्बासी शहीद अस्पताल में मुफ्त कोरोना टेस्ट का आगाज। KMC ने कराची वालों के लिए बड़ा काम कर दिया। हुकूमत सिंध से दरख्वास्त है अस्पतालों की हालत बेहतर करें। मेयर वसीम अख्तर की मीडिया टॉक। कोरोना के बायस पाकिस्तान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला शुरू। वहागा बॉर्डर के जरिए 250 भारतीय शहरियों का पहला ग्रुप अपने मुल्क चला गया। दीगर 250 अफराद का कल रवानगी का प्लान। गलत फैसलों से मुल्क की मईशत तबाही के धाने पर पहुंच चुकी। 2 साल से GDP ग्रोथ मुसलसल नीचे। एटमी ममालिक के लोग वेंटिलेटर्स ना होने पर मर रहे हैं। जिस घर का सरबराह कहे दिवालिया हो चुका, उसका साथ कौन देगा? एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। उस वक्त तक वजीर रहूंगा जब तक वजीर आजम का एतमाद हासिल है। किसी और की ख्वाहिश पर इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सियासत कमजोर दिल हजरात का खेल नहीं। फवाद चौधरी का ट्वीट। कराची तैयारा हादसे की अबूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद PIA का बड़ा फैसला। मुबैना जाली लाइसेंस रखने वाले पायलट्स के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी। 150 पायलट्स की लिस्ट फराहम की जाए। CEO एयर मार्शल अरशद मलिक का DGCAA को खत। कोहाला हाइडल पावर प्रोजेक्ट का तारीखी सह फरीकी मुआहदा आज होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स की सख्त मेहनत से ऐसा मुमकिन हुआ। तवानाई के शोबे में $2 अरब 40 करोड़ की सरमायाकारी हो रही है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा। सिंध असम्बली में भी लोड शेडिंग। सूबाई वजीर इस्माइल राहू की तकरीर के दौरान बिजली जाने से ऐवान अंधेरे में डूब गया। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का जोर। कोरंगी, मलीर, नाजिमाबाद, गुलशन इकबाल, महमूदाबाद, शाह फैसल कॉलोनी और दीगर इलाकों में घंटों बत्ती गायब। के इलेक्ट्रिक का फर्नेस ऑयल में कमी का पुराना बहाना। दिन में सुकून न रात को चैन, जहनी मरीज बनते जा रहे हैं। शहरियों की दुहाई। बहुत ज़्यादा परेशान है बेटा। लाइट नहीं होती है, पूरा दिन लाइट नहीं होती है। इतनी परेशानी कि अल्लाह की पनाह, तौबा, बस मौत का मंजर है। आज हमारे वालिद की हालत इन बिलों की वजह से हुई है। इनको शर्म आनी चाहिए। इनके घर पे क्या ऐसे केस नहीं हो सकते? इनके साथ नहीं हो सकता ये सब कुछ। कुल इंतहा से ज़्यादा परेशान हैं हम लोग। हमारे घर में 2 पेशेंट हैं। मेरे दोनों भाई ये देखें पैरालाइज हैं। हार्ट पेशेंट हूँ, मतलब ये है कि लाइट जाती है, मेरे को घबराहट होती है। मैं कहाँ जाऊँ? ना UPA से ना जाने। कराची में तहरीक इंसाफ के MNAs भी लोड शेडिंग से तंग। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। इदारे को 5 रोज की मोहलत। ओवर बिलिंग खत्म और लोड शेडिंग में कमी ना हुई तो पिटीशन दायर करेंगे। आफ्ताब सिद्दीकी। पेट्रोल की जखीरा अंदोजी में मुलविस कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है बहरान को खत्म करें। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। फीडर स्ट्रिप करने से कई इलाकों में बिजली गायब। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बादल बरसने का इम्कान। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद आयशा नाज और मैं हूं मोहम्मद दानिश भट्ट। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद।
आगाज में आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पायलट्स के जाली लाइसेंस के मामले का नोटिस ले लिया है। डीजी सिविल एविएशन से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। सिविल एविएशन पैसे लेकर पायलट्स को लाइसेंस जारी करती है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि ऐसे लगता है जैसे पायलट चलता हुआ मिसाइल उड़ा रहे हैं। कालेवान में वजीर हवाबाजी का बयान सुनकर हैरत हुई। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि वजीर हवाबाजी के बकौल 15 साल पुराने जहाज में कोई नुक्स नहीं था। इस बारे में मोहसिन एजाज से मजीद जान लेते हैं। मोहसिन, क्या रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस साहब ने? कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पायलट्स के जाली लाइसेंसों का नोटिस ले लिया है और इस सिलसिले में डीजी सिविल एविएशन से भी 2 हफ्ते में जवाब तलब किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि सिविल एविएशन पैसे लेकर पायलट्स को लाइसेंस जारी करती है। ऐसे लगता है जैसे पायलट चलता हुआ मिसाइल उड़ा रहे हो, वो मिसाइल जो कहीं भी जाकर मर्जी से फट जाए। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि बताया गया कि 15 साल पुराने जहाज में कोई नुक्स नहीं था। सारा मलबा पायलट और सिविल एविएशन पर डाल दिया गया। ऐसे लगता है कि डीजी सिविल एविएशन को बुलाना पड़ेगा। जाली डिग्री वाले जो पायलट हैं उनके साथ क्या किया गया, इस सिलसिले में भी जो रिपोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तलब की गई है। और इसके साथ साथ जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं उनके सरबराहान को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया गया है। ये रिमार्क भी सामने आए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि मुसाफिरों की जान को खतरे में डालना इंतहाई संगीन जुर्म है। इस सिलसिले में जो डिग्रीज है पायलट की वो। ठीक है मोहसिन एजाज, आपका बहुत शुक्रिया।